बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 232। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थीं। वो फरमाती हैं कि फिर कभी मैं एक दबा या कई दबे देखती थी। كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد